हांगा तर तुमकां सगळ्यांक कितें मेन मुद्दो कितें तो सगळ्यांक कळलेलो आसा. सो हांगा पोल्युशन बोर्डान येवन हांवें पळोवचें, सो हेल्थानूय बी हांगा येवन पळोवचें कितें जालें तें. आनी आमी मंजुनाथ बाब आमचे देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ बाब आसा पळय न्ही, तेणी आमकां सांगचें की कितले दीस भितर मी हांगा डेमोलिश करून खंयी शिफ्ट केल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी आमची गोमातेक आमी रिस्पेक्ट करताय, कारण आमी मानता आमची गोमातेक. इतलेंच आमचें म्हणणें. आमी बाबा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितली बेगीन ही गोशाळा आमच्या उडोवपाची, कारण लोकांक आमच्या सायडीच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. प्लस हांगा एक्सिडेंट खूब जाता. आमी केन्ना विचारलें न्हू. आमकां म्हणटा तुमी कोण विचारपाची, जेन्ना गोरू खंय भायर हें करून हाडटा पळय न्ही, तेन्ना मेन रस्त्यार कोण नासता तेंगेलो. आडेन कडेन हेवटेन तेवटेन गोरू सामकी हें करतात. जाल्यार केन्ना विचारली न्हू, तुमी मातशें अरेंज करा मरे मेन रोडार तरी. म्हणल्यार तुमी कोण विचारपा आमकां म्हणून ते आमकां परत आमकां शाणेपण सांगतात. मागणी कितें आतां? मागणी हेजेर जे पळय आमची गोरवांची छळ जातात पळय, तेजे पांय लागले कडेन आसात तेंका जर भायर जर सोडली न्ही जाल्यार तरी बरी उरतली. हे हितू पळय शेणाक मुतांक हितूक उरता. आतां तूं व्हिडिओ काडून पळय दाखयता. खंय तरी गो रक्षक आसा गोंयचे, ते तांकां ध्यान फावंडेशनाक सपोर्ट करता. हाजेर तुजी कितें मत? ध्यान फावंडेशनाक सपोर्ट करपाक जाय, पूण ह्यो स्लीप हे न्हू फ्रॉड करत्यांक न्हू, चारा घोटाळा करत्यांक न्हू. ध्यान फावंडेशन म्हणटा कितें तेंची संस्था. आनी गोशाळा म्हणल्यार कितें, गोरवां हाडून आमी बरे भशेन तांकां निवळ दवरून तांची सेवा करपाक जाय. आयज आमी कुत्र्याक पावडर लायतात, शाबू लायतात, धुतात, पांय धुतात, तांकां संडासा पसून घेवन वयतात. अशी सेवा जावपाक जाय गोमातेची. कोट्यांनी सरकार पळय दिता, कोट्यांनी. आमी हांगा आतां 11 वर्सां आमी हांगा रावपीच. कितें हांगा इतली दुयेंस जाला सांगपा म्हळ्यार एक 5-6 जाणां डेंगू जाला. आनी डेंगू जाला म्हणून आमी तांकां डेंगू जाला म्हणून सांगलें, सांगून सुद्धा ते कशें आयकना. म्हणजे आमी हेल्थाक कंप्लेंट केली. हेल्थाक कंप्लेंट करून जातरी मागीर आमी पणजी गेले. पणजीसान थंयसान लेटर हाडले. तेंच्यांनी येवन हांगा चेक केलें. खऱ्यांनी ते सापडले डेंगू सुद्धा. डेंगूचे ते हें आसा पळय जंत ते सुद्धा सापडले. ते सुद्धा आयकून ते कशेंच हें करना. मागीर आमी सांगलें तुमी किधर कंप्लेंट कर रहा है, इधर हांगा पंकज म्हणून एकटो आसलो. तर आमी इधर नीचे से ऊपर तक हमाराही चलता है म्हणल्यार कितें अर्थ तेजो. कितल्या बेगीन काडचे, कारण कितें आसा तांकां दिल्ले ते बी हें काबार जाल्लें आसा. म्हणून आमी ते देवस्थान सांगलें हांव पडलो न्ही, म्हाका एक्सिडेंट हांगा गायेक जालो पळय तेन्ना 26वो, आतां 38 जाल्या. पण 37 एक्सिडेंट जाले. 38 म्हणटी गाडी हांगा चोडणेकारान हांगा घातल्या, ती धरून 38. 26 हांव जाल्लो म्हणून हांव देवस्थानाक सांगपाक गेलो. ते म्हणपाक लागले लेटर हाड. म्हणजे बरोवन तुमी गांवांतले तुमकां नाका म्हणून तुमी हें हाडा म्हणून. आमी सगळ्यांनी बरोवन सिग्नेचर मारून तांकां दिली. आनी ती म्हणपाक लागली आमी शिफ्ट करता का खंय देवसा तांकां जागो दिता आनी शिफ्ट करता. अशें करता म्हाका हांवें पयलीं सांगलें तेका. हेका विचारलें प्रेसिडेंटाक, तुमी सांगता जालें तेंगेलें सगळें काबार जालें, आपूण ते काडटा लिगली, आपूण ते काडटा म्हणून. कित्याक तेंगेलें हें काबार जाल्लें आसा म्हणून. Like, subscribe, and get notified.